Alors maintenant, on passe à la construction de la courbe. Donc, Insha al-Munhana, on va aller étape par étape. Donc, la première étape, c'est de construire les points importants. Insha al-Nuqat al-Muhimma. Pour cela, on va revenir à la question 7. On nous a demandé de calculer f de 3, f de 4, f de 5. Donc, f de 3, f de 4, f de 5, on a trouvé que le point 3 a pour image 0, le point 4 a pour image 3 et le point 5 a pour image 8. Donc du coup, on va commencer à construire point par point. Alors le premier point, c'est le point 3, 0. On va le nommer par exemple le point A. Donc 3, 0. إحداثية النقطة A هي 3 0. 3 et puis 0. Voilà. Voilà le point. On va le nommer, donc le point A. Donc 3, 0. Donc on a جات النقطة A. Alors, maintenant, on passe au deuxième point. Donc, 4, 3. Donc, إحداثية النقطة الثانية هي 4, 3. Donc, 4 أصول و3 في الأرض. Voilà. هنايا جات النقطة. Par exemple, on va la nommer le point B. Maintenant, on passe au point 5, 8. Donc voilà le point 5 et puis on va chercher le point donc le point on a dit 5, 8. Donc voilà 5. Ça va être ici le point, on a dit 5, 8, donc ça va être ici le point C. Alors, il a calculé, dans le tableau de variation, on a le point 2, moins 1. Donc ça peut nous aider aussi, donc 2, moins 1, voilà le point B. Donc, regardez ici, on a construit les points importants. Donc, la première étape, c'est de construire les points importants. Les points importants, ce sont les points qu'on a déjà calculé leur image dans une des questions qu'on nous a demandées. Donc, on a commencé par les points importants. La deuxième étape, c'est de construire donc la tangente. Donc, si vous vous rappelez dans la question 6, on nous a demandé de donner l'équation de la tangente au point 3 f de 3. Donc 3 f de 3. Donc là, on va construire la tangente à ce point-là. Donc le point A. Donc المرحلة الثانية هي نديرو الإنشاء ديال المماس. مماس في هذه النقطة اللي عطاونا ديجا. Donc في la question 6 كانوا طلبوا منا نلقاو l'équation de la tangente في هذا لو بوين هذا اللي هو A. Donc la construction ديال la tangente غتخلينا نرسمو la tangente في هذا لو بوين ومنها غنقدروا نرسمو المنحنى ديال الداله اللي كيمر من هنا. هذاك لا طونجونط كتعاوننا كيفاش غادي نديرو نقدروا نرسموا هذيك المنحنى اللي غيدوز من هذه البلاصه وكيفاش غيكون. يعني بحال قلتو غنلاقي هذه النقطه هذه مع هذه النقطه هذه وهذيك هذاك المماس، هذيك المعادله ديال المماس ولا هذاك المماس اللي غادي ندير الانشاء ديالو غير غيعاونني كيفاش غندير ندوز من هذا لو بوين لهذا لو بوين. دونك معادله المماس الى عقلتو المماس لقينا ليكواسيون ديالو هي y égale 2x moins 6. Donc, y égale à 2x moins 6. مماس معادلة ديالو دونك قلنا هي y égale à 2x moins 6.
و y égale à 2x moins 6 دونك كنعرفوا كيفاش نديروا الانشاء ديالها. غناخذوا جوج ديال النقط كينتميو لهذاك المماس. باغ اكزومبل غناخذ النقطه 0 moins 6 دونك فوالا 0. ابري غنلقى النقطه moins 6 دونك 0 moins 6 دونك غتجيني النقطه الاولى هنا. نشوفوا النقطة الثانية باغ اكزومبل إلا خدينا واحد، إلا خدينا النقطة واحد دونك جوج في واحد هي جوج ناقص ستة غتعطينا ناقص ربعة. دونك النقطة الثانية غتكون عندنا واحد ناقص ربعة غتكون عندنا هنا. فوالا و ابخي دونك نقدر نرسم المماس كي مر من هاد جوج ديال النقط غيعطيني لا طونجونت. دونك كنحاول نرسمو. دونك voilà. Donc, هانتوما كما كتلاحظوا voilà la tangente qui passe par le point A. رسمناه من خلال هاد جوج النقط. كان بإمكاننا ديجا النقطة راه ديجا عندناها هي، كان بإمكاننا نزيدو غير نقطة وحدة سوا او سوا اف باش نقدروا نرسموا هاد المماس. فوالا دونك دابا جو بونس رسمنا كاع العناصر اللي غادي يعاونونا باش نقدروا نرسموا الغراف ديالنا لا كورف ديال سي اف. Donc, regardez ici, moi j'ai dessiné donc les points qui appartiennent uniquement à cette partie. Donc, uniquement في هذا l'intervalle هذا من هذه الجهة هذه. Donc, من هنا من 2 plus l'infini. إلا عقلتو قلنا دراسة الدالة غندرسوها على المجال 2 plus l'infini. Après, اللي نقدر نزيد اللي يقدر يعاونني هو هذاك اللي كنا درنا ديال l'équation de l'asymptote اللي شفنا x égale 3 x égale à 2. قلنا بأن هذا المستقيم هذا x égale à 2 هو l'axe de symétrie par rapport à la fonction ديالي اللي هي la fonction f. قلنا بأن قلنا بأن x égale à 2 c'est un axe de symétrie à la courbe de CF. Donc maintenant, puisque on a déjà construit donc l'axe de symétrie, يكفي أنني نرسم هذا الطرف هذا وندير symétrie ديالو par rapport لهنايا. donc إلا بغيت أنا la symétrie ديال هذا لو بوين فين غيكون donc اوتوماتيكمون غيكون هنا. نحاولوا نرسموه باش يبان لينا. donc إلا بغينا هذا لو بوين نبداو بهذا symétrie puisque appartient à l'axe de symétrie donc هو نيت la symétrie ديالو. après نشوفوا هذا لو بوين هذا لو بوين A la symétrie ديالو هي غتكون هنا. voilà après هذا لو بوين هذا symétrie ديالو غيكون هنا. voilà après هذا لو بوين symétrie ديالو par rapport à هذا l'axe غيكون donc si vous remarquez donc 1 2 3 donc ça va être ici. voilà donc regardez ici maintenant بقى ليا غير نرسم لا كور ديالي. دونك لا كور غنمشي من هنا هاد لا طونجونط كما قلنا غتعاونني باش نقدر ندوز لهنا حيت كون ما كانتش لا طونجونط نقدر نفوت هاد البلاصه هادي مي لا طونجونط غنقدر ندوز غير من هنا باش نوصل لهاد لو بوين هادي. ابري غنطلع لهاد لو بوين هذا اللي هو سي ومن الجهه الاخرى دو لا ميم مانيير. Comme ça, on a bien construit la courbe CF. Donc, il reste que de dessiner donc la courbe. Moi, je vais le dessiner. Donc, ça va être... Voilà. Voilà. Donc, هذه هي la courbe ديالي CF. Donc, on l'a fait étape par étape.